स्टेट बैंक ने एक पॉलिसी इख्तियार की थी जिसे हम कहते हैं कि मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट। इसका मार्केट से कोई गहरा ताल्लुक नहीं था। उन्होंने कोशिश ये की थी पिछले कुछ महीनों से कि दरामदात के कंट्रोल एलसीज की ओपनिंग को रोकने से करें, और इस्तेमाल उन्होंने एक्सचेंज रेट को कम किया था। अब शायद पॉलिसी में तब्दीली ये आई है कि हम एलसीज को एडमिनिस्ट्रेटिवली और डिस्क्रेशनरी तौर पर कंट्रोल नहीं करेंगे, और जो भी डिमांड होगा उसकी वजह से जो भी रुपए की कदर आती है उसे हम रहने देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है पॉलिसी में। डॉक्टर साहब, बज़ाहिर ये लग रहा है कि तरसीलाते ज़र में जो गैर मामूली कमी वाक़ हो रही थी, शायद अब स्टेट बैंक ये सोच रहा है कि इससे उसमें इजाफा होगा। हवाला हुंडी के ज़रिए से जो मामलात चल रहे थे, शायद वो हवाले का कारोबार थोड़ा डिस्करेज होगा। इकोनॉमिकली आप इसका फ़ायदा देख रहे हैं? और उससे पहले जो स्टेट बैंक ने पॉलिसी ली हुई थी, क्या स्टेट बैंक ने रियलाइज़ किया कि वो काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुई है? देखिए, बात दरअसल ये है कि सितंबर के महीने में ही आपके रुपए की कदर 240 रुपए फी डॉलर गिर चुकी थी। फिर जब तब्दीली आई टीम में, इकोनॉमिक टीम के कैप्टन में, तो उसके नतीजे में उन्होंने फिर वाज़े तौर पर कमी कर दी और 213 पे एक वक्त ले आए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता 25 पैसे 30 पैसे रोजाना के बेसिस पर उसे, जिसे कहते हैं मैनेज्ड फ्लोट, वो 231 तक पहुंचाया था कल तक अंदाजन। अब ये हुआ है आज के ये पॉलिसी, शायद उन्होंने आईएमएफ के साथ जो एग्रीमेंट उन्होंने किया था सितंबर में, जिसमें हुकूमत ने कमिटमेंट किया था कि हम मार्केट डिटरमिन्ड एक्सचेंज रेट पॉलिसी फॉलो करेंगे, अब उन्होंने यही तय किया है, और आज से शायद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये पॉलिसी अख्तियार किया है। डॉक्टर साहब, जिस वक्त सितंबर में हमारा आईएमएफ के साथ मामला मैच्योर हुआ था, अगर हम वहीं पर रखते और जो डार साहब ने आके, जिसको कहते हैं ना, डार साहब से बहुत मंसूब किया जाता है कि मसनूई तौर पर डॉलर को कर्टेल करने की कोशिश की जाती है, ये ना करते तो बहुत बेहतर नहीं था? बात दरअसल ये है कि एलसीज की कंट्रोल करने से यकीनन हमारे तिजारती खसारा में नुमाया तौर पर कमी आई है, मगर हुआ ये है कि आपने फिजिकली एलसीज और बहुत से पेंडिंग कंसाइनमेंट्स कंटेनर्स खड़े हुए हैं कराची में, आपने दरामदात के वॉल्यूम को हैरत अंगेज लेवल तक कम कर दिया था। यानी कि पहले 6 महीने में हमारे इस रवा साल में दरामदात का वॉल्यूम 30% कम कर दिया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि आपके जो सनती पैदावार है उसमें शॉर्टेजेस पैदा हो गए, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स और इंटरमीडिएट गुड्स के, और नुमाया तौर पर हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में आप देखिए कि नवंबर के महीने में 5.5% कमी आई है। तो ये नामुनासिब सी पॉलिसी थी। दूसरी तरफ एक और जो चीज हुई जिसका आपने जिक्र किया है कि रेमिटेंसेस गिरना शुरू हो गए, और दिसंबर के महीने में तो 19-20% गिर गए, यानी कि डाइवर्शन होने लगा हुंडी की तरफ। और साल भर में अगर ये पॉलिसी नहीं तब्दील करते तो होता ये कि तकरीबन 4.5 अरब डॉलर का नुकसान होता रेमिटेंसेस में, और बरामदात में भी डाइवर्शन शुरू हो गया था। तो ये पॉलिसी ओवरऑल नॉन प्रोडक्टिव हो गई, अगरचे आपने तिजारती खसारा को कंट्रोल कर लिया, बट एट ए वेरी हाई कॉस्ट। डॉक्टर साहब, हमेशा आईएमएफ की तरफ से कहा गया है कि डॉलर को आप मार्केट फोर्सेस पर छोड़ दें, मार्केट फोर्सेस जो डिटरमिन करेंगी वो डॉलर की प्राइस होगी। एक्चुअली अब आप जब डॉलर को खुला छोड़ा है तो क्या देख रहे हैं आप, डॉलर कहां तक जाएगा? देखिए, इस वक्त जो खबर यह है कि हालांकि ट्रांजैक्शंस बहुत कम हो रहे हैं किसी भी मार्केट में, मगर लोग ये कहते हैं कि आपका जो ब्लैक मार्केट है, जो तीसरा मार्केट पैदा हुआ कुछ दिनों पहले, उसमें रेट शायद 265 के करीब है। तो शायद हुकूमत पर यह प्रेशर पड़े कि कम से कम इसको मैच कर दे ताकि डाइवर्शन खत्म हो जाए।
ڈاکٹر صاحب یہ ایک بہت بڑا پرابلم تو تھا کہ ہمارے یہاں دو طرح کے ایکسچینج ریٹس پائے جا رہے تھے, ایک اوپن مارکیٹ میں, دوسرا انٹر بینک میں. مطلب اتنا زیادہ ڈفرنس آ رہا تھا کہ جتنا ہم نے کبھی دیکھا نہیں. 2-3 روپے تک تو قابل برداشت بھی تھا اور سننے میں بھی تھا, لیکن ابھی 20-25 روپے تک کا ڈفرنس آ جانا, آپ کو لگتا ہے یہ بہت جلد یہ گیپ کور ہو جائے گا, یا وہ جو جس کو اب بلیک مارکیٹ کہہ رہے ہیں, یہ گرے مارکیٹ, وہ ابھی وہ فلرش کرے گی, بڑھے گی, اس کو اتنی جلدی کنٹرول کرنا ممکن نہیں ہوگا؟ بات دراصل یہ کہ کس حد تک ہم اپنے اوپن مارکیٹ جو ریٹ ہے اس کو لے جاتے ہیں, یہ بہت بڑا سوال ہے. ماشاءاللہ 255 تک لے آئے ہیں, تقریباً 10% سے زیادہ ایک دن میں گراوٹ آئی ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ اگلے کچھ دنوں میں کیا ہوتا ہے, اور اگر مارجن کم ہو جاتا ہے نمایاں طور پر بلیک مارکیٹ میں اور ہمارے فلوٹنگ ریٹ میں اور اوپن مارکیٹ ریٹ میں, تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ڈائیورژن میں یقیناً کمی آنا چاہیے, اور اس کے نتیجے میں تجارتی خسارہ کو سپورٹ ملے گا. اگرچہ یہ ہو سکتا ہے کہ امپورٹس کے والیوم میں اضافہ پھر سے تھوڑا بڑھنا شروع ہو, جو کہ ہمارے انڈسٹریل پروڈکشن کو سپورٹ کرے گا. ٹھیک ڈاکٹر صاحب, لاسٹلی اگر یہ آئی ایم ایف کی ون آف دا پری کنڈیشنز تھی کہ آپ ڈالر کو ایک تو آزاد کریں, اور دوسرا وہ کچھ ٹیکسز لگانے کی بات کر رہے ہیں, وہ ٹیکسز بھی لگیں گے, ڈالر بھی مارکیٹ فورسز ڈٹرمن کریں گی, الٹیمیٹلی کتنا پریشر آتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ میں ان ٹرمز آف انفلیشن؟ دیکھیے, ہم نے اسٹیمیٹ کیا تھا کچھ دن پہلے کہ اگر یہ 4 اہم اقدامات ہوتے ہیں, یعنی کہ ایکسچینج ریٹ کو مارکیٹ بیسڈ, آپ کے ٹیرفس الیکٹریسٹی اور گیس میں اضافہ نمایاں طور پر, اور تیسرا پیٹرولیم لیوی کو 50 روپے پر لے جانے کا, ان کے 4 اقدامات کے نتیجے میں میرا خیال یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ افراط زر جو اس وقت 25 ہے, وہ آنے والے دنوں میں 35% تک جا سکتے. یہ تو بڑا الارمنگ ہوگا ڈاکٹر صاحب, اور اس کے ساتھ آئی ایم ایف کو تو شاید راضی کر لیں, لیکن پبلک کو یعنی پولیٹیکل کیپٹل اس کے لیے گورنمنٹ کو ادا کرنا پڑے گا. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ول موجود ہے کہ ایز ارلی ایز پاسبل اس کو کر لیا جائے؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ ہماری حکومت نے آخر کچھ ڈیسیشنز لیے ہیں کافی عرصے کے بعد. اگر ہم پاکستان کو دیوالیے سے بچا لیتے ہیں تو یقیناً آنے والے دنوں میں ہم سب اس بات کو اپریشیٹ کریں گے کہ پاکستان سری لنکا جیسا حشر نہیں ہوا, ہم نکل آئے اللہ کے فضل سے. ہماری حکومت نے دلیری دکھائی, آگے بڑھے پاکستان کے انٹرسٹ میں, اور اللہ سے ہم بس دعا ہے کہ ہم دیوالیے کی طرف